calculation of strong acid and strong base. Okay, awak kena tahu formula yang terlibat dalam pengiraan untuk strong acid dan strong base ada 4. Okay, satunya pH equal to negative log of concentration H plus. Okay, 2 POH negative log concentration of OH minus. Okay, pH tambah POH equal to 14, dan last kali Kw, which is the concentration of H plus times the concentration of OH minus. Okay, nilai ni adalah 1 darab 10 kuasa negatif 14. Okay, so kita tengok menggunakan 4 formula ni macam mana kita nak solve example 1. Calculate the concentration of H plus and determine pH. Okay, nak concentration of H plus dan pH in a solution which ada concentration of OH minus 2.5 times 10 to the power of minus 3 molar. Okay, so kalau kita nak concentration of H plus, okay, kita boleh pakai ini. Kita nak yang ni, kita ada concentration of OH minus. So, Kw, start dengan tulis formula. Formula ada markah. Okay, concentration H plus yang kita nak concentration OH minus 2.5 darab 10 negatif 3 sama dengan 1 darab 10 negatif 14. Okay, masuk kalkulator, nanti kita akan dapat jawapannya 4 darab 10 negatif 12. Unitnya molar sebab concentration mesti ada unit. Okay, dan pH, formula pH ini pH negative log concentration of H plus. Okay, negative log 4 darab 10 negatif 12. So tekan kalkulator kita dapat 11.4. pH, POH tak ada unit, so 11.4 je. Soalan kedua, in a solution which the concentration of OH minus is 1.8 times 10 to the power of minus 9 molar. So dia nak benda yang sama. Tadi kita guna formula KW dan kita guna formula pH, tapi kita ada cara lain lah selain daripada guna dua formula tu. Kita boleh cari POH dulu. Okay, sebab kita ada concentration of OH minus, so kita boleh cari POH. Katalah kita nak guna cara lain, POH negative log concentration of OH minus negatif log 1.8 darab 10 negatif 9. Okay, dapat 8.74. Jadi kalau kita nak pH tambah POH sama dengan 14. Okay, pH tambah POH sama dengan 14. So pH sama dengan 14 tolak POH. Okay, 14 tolak 8.74, 5.26. Okay, so kalau kita nak ada concentration of H plus, okay, pH sama dengan negative log concentration of H plus. Okay, H plus, ini bawa negatif dulu belah sana. So kita ada negatif pH, lepas tu bawa log pergi sebelah sana, dia jadi anti-log. Kalau dekat kalkulator tu tekan shift, tekan log. So kita ada 10 negatif, nilai pH nilai pH sini lah. Okay, 10 negatif, pH 5.26. 5.26.
5.50 bunda darat 10 negatif 6 molar. Okay, example kedua, calculate pH of aqueous solution contains 0.7 gram sodium hydroxide, okay, in 485 ml of water. Okay, ini kalau kita nak pH, kita kena ada concentration of H+. Kena ada kepekatan H+. Tapi kalau tak ada kepekatan H+ pun kita kena cari dululah kepekatan of OH-. Sebab bila tahu yang ni, boleh tahu H+ daripada formula ni. Okay. Tapi sekarang kita ada mass sodium hydroxide dengan volume. So kita kena tukar dululah kepada kepekatan sodium hydroxide. Okay, kepekatan sodium hydroxide. Okay, kan kepekatan. Okay, mol per volume in liter. Okay, kena ada mol NaOH. Okay, 0.7 mass per molar mass. Mass per molar mass sodium 23 and OH 16, hidrogen 1. 0.0175. Okey, lepas tu kepekatan NaOH. Okey, mol per volume in liter 0.0175 per kan. Ini ml, tukar liter 0.485 liter 0.0361 molar. Okey, yang kita dapat sekarang adalah kepekatan sodium hydroxide. Okay, kita tahu sodium hydroxide bila dia dissociate, dia akan dapat Na plus OH minus. Okay, sebab sini 1, sini 1, so bila kita ada sini 0.0361 molar kepekatan sodium hydroxide, okay, kepekatan OH minus ion pun 0.0361 molar. Okay, katalah kalau dia ada perkali 2 kat sini, kepekatan OH minus kena darab 2 lah kepekatan 0.0361 ni. Okay, so kita dah ada ni, kita bolehlah masukkan dalam formula ni. Okay, nanti H plus 1 darab 10 negatif 14 bahagikan dengan kepekatan OH minus yang mana kita kira tadi 0.0361. Okay, H plus 2.77 darab 10 negatif 13 molar. Okay, now that we have the concentration of H plus, okay, bolehlah cari pH. pH negative log concentration of H plus, negative log nilai ni 12.56. Okay, kalau kita fikir, ialah sebab sodium hydroxide kan base, so dia punya nilai pH besar daripada 7. Okay, kalau kurang daripada 7, itu untuk acid. Kalau 7, neutral kan, skala pH. Okay. Okay, next, example 2, soalan 2. Calculate pH of a solution of 5.0 times 10 to the power of minus 3 molar sulfuric acid. Sekarang dia bagi sulfuric acid, okay, dan terus dia bagi kepekatan. So kita tengoklah, kita kena check kepekatan sulfuric acid ni sama tak dengan kepekatan H+, sebab dia tak semestinya sama. Okay, kita kena buat dissociation for equation H2SO4. Okay, aqueous bila dia dissociate, dia cerai kepada ion dia. Okay, SO4 2 minus H2, maksudnya kita ada 2H plus. Okay, kepekatan sulfuric acid ni 5 darab 10 negatif 3 molar. Dan kepekatan H plus dia 1 nisbah 2.
So ini 10 darab 10 negatif 3 molar kena darab 2. Okay, sekarang ni kita kira ini diprotic acid lah kita panggil. Diprotic. Sebab satu molekul sulfuric acid ni dia produce dua molekul, dua ion H+, dua diprotic, diproton. Okay, so 5, sini 10, 2 kali ganda lebih banyak H+ berbanding molekul H2SO4. Okay, jadi now kita dah ada kepekatan H+, bolehlah cari pH. Senang je. Negative log concentration of H+. Negative log nilai 10 darab 10 negatif 3 ni. Okay, dapatlah jawapan dia 2. Okay, yang ketiganya, bila kita ada 0.15 molar HCl solution. Okay, ini terus dia bagi kepekatan juga, tapi kena check HCl equals dia dissociate kepada H+ plus Cl minus equals. Okay, so kalau ini 0.15 molar, ini pun 0.15 molar. So pH negative log kepekatan H+. Kalau tengok sini, pH ini bergantung kepada kepekatan H+, bukan kepekatan dia punya acid. Kepekatan H+. So negative log 0.15. Okay, nanti dapat 0.82 nilai pH. Okay, additional question. What is the pH of 0.1 molar MOH2? Okay, kita kena tahu yang ini adalah strong base. Okay, satunya sebab dia ada OH dalam formula dia. Okay, satu lagi kalau dia bagi Ka atau nilai Kb, barulah kita tahu ni adalah untuk weak acid dan weak base. Okay, pengiraan untuk weak acid, weak base lain, nanti kita akan belajar. Okay, tapi sekarang ni strong base sebab dia ada OH dalam formula dan soalan tak bagi nilai Ka dan Kb. Okay, kalau bagi Ka, Kb maksudnya dia weak. Okay, so nak jawab ni, what is the pH of 0.1 molar base, okay, base MOH2. Okay, dia akan dissociate kepada Km2 plus dan OH minus equals. Tapi sebab ada OH2, so 2 OH minus dan M jadi M2 plus lah. Sebab sini negatif dan perkali 2 charge 2 negatif, sini charge 2 positif lah, barulah dia jadi kosong. Sini pun neutral, kosong, barulah charge akan seimbang. Okay, then nak cari nilai pH kena ada concentration of H+. Okay, kita ada concentration of OH minus. Bila sini 0.1 molar, okay, sini 2 kali ganda lebih banyak, which is 0.2 molar. Okay, Kw concentration H+ darab OH minus 1 darab 10 kuasa negatif 14. Okay, carikan dulu concentration of H+. 5 darab 10 negatif 14 molar. Okay, dah dapat kepekatan H+, barulah boleh masuk dalam formula pH negative log concentration of H+. Okay, negative log 5 darab 10 negatif 14, 13.30. Okay, selain daripada cara ni, boleh juga kalau awak nak cari POH dulu. Sebab sekarang ni dah ada kepekatan OH minus, so boleh cari POH. Daripada POH ni tukar kepada pH, guna pH plus POH equal to 14. So ada dua cara lah nak guna. Okay,